Mark? Peter. Picture. Oh, Mark? Mike. Anthony? Dali, tuloy. Mark? Kasapin mo si Ninong. Mark? Dali, dali. Ayan o. Mark? Mike. Anthony? Kasapin mo si Ninong. Ay, makinig kay Ninong. O, sa pa ha. Habang pinipicture tayo ha. O, game. Mark? Mike. Anthony? Nini. Wabel? Bawal. Maneha? Maneha? Dali, Maneha? Batista? Tita. O, sa pa. Mark? Mark? Picture. O, dali. Mark? Sunod kay Ninong. Dali, Ano na? makinig ka kay Ninong, dali. Mark? Pagod ka na? Pagod ka na? Ayaw na? Papa. Isa pa, Alam, dali. ba't tanggal mo? Mark? Ay, sus. Ba't tinanggal naman? Mark? Anthony? Huwag na. Ayan, makinig kay Ninong, kay Ninong. Giyahin mo rin si Ninong, giyahin mo. Giyahin mo si Ninong, dali. Mark? Mike. Anthony? Giyahin mo si Ninong. Wala, nakatingin sa ilaw. Mark? Mike. Anthony? Nini. Wabel? Wabel? Pule. Maneha? Yeah. Batista? Tita. Mark Anthony Wabel Maneha Batista? Walang tawanan. Mark Anthony Wabel Maneha Batista? Dali. Papa. Dali, isa pa, isa pa. Daya. Makinig ka kay Ninong, dali. Giyahin mo rin si Ninong. Mark? Dali. Ito lang, ibayin natin. Valerie? Daddy. Timpla mo? Timpla? Dali, o sa Valerie? Daddy. Timpla? Dali. Takot yun. Dali. Valerie? Dali. ABC na lang, dali. A, A. B. C, D, A, B, B. anong kagad yung sunod-sunod mo sabi? A, B, C, D. Ay, ba't tinatanggal mo naman?